म्हणजे बाबा आज 2-3 विशय तुमकडे विचारपाक येयले आनी पयलो विशय म्हटल्यार जे विशय तुमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर काडलेलो वी हॅव हर्ड आमी आयकलो की तुमी जिखल्या म्हणून ते हो विशय कितलो सेन्सिटीव आशिल्लो आनी कितें निकाल येयलेलो आहा तुमच्या सायडीच्यान? 14 एप्रिलाक 4 हियरिंगां जावन गोवा बेंच ऑफ द मुंबय हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्ली आहा की अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द रायट टू हेल्थ, एवरी सिटीजन हॅज द रायट टू हेल्थ, की ताका एक बऱ्यो सुविधा मेळप हो ताजो हक्क जाता. सुविधा म्हळ्यार कितें, हांगा हॉस्पिटल आसा, हॉस्पिटलान ICU आहा बट इट इज नॉट फंक्शनल. सो ट्रॉमा युनिट ना, पॅथेटीक सिच्युएशन ऑफ द हॉस्पिटल वीच वी ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द कोर्ट. सो कोर्टान असो आदेश दिला की गोवा स्टेटहूड डे म्हळ्यार 30 मे 2024 मेरेन सगळे ICU फंक्शनल आसपाक जाय. आनी इलेक्शन कमिशन ते कोड ऑफ कंडक्ट आयलो बिलो ही एक्सक्यूज दिवन फावना. हे सगळे तुमी परमिशनाक घेवंक जाय आनी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट कॉम्प्लायन्स बाय 20 एप्रील तुमी फायल करूंक जाय. गव्हर्मेंट इज टू फायल कम्प्लायन्स. सो म्हाका दिसता आमी जो इशू एसेंब्लीन सामको दामून दवरलो, एसेंब्लीन कांय जालें ना, रस्त्याचेर आयले कांय जालें ना, कोर्टान वचून आमकां न्याय मेळिल्लो आहा. सो वचून मेरेन आमच्या देशान आनी आमच्या प्रदेशान कोर्ट न्याय आमकां दिता हें आमकां हातून परतें इट रिइन्फोर्सीस द पिपल्स फेथ इन द ज्युडिशियरी. आतां हिस्ट्री अशी आहा की 26 सप्टेंबर 2023 आमी एक सरप्रायज विजीट थंय केलें. आमचे सगळे कावन्सिलर आनी आमचे सोशल एक्टिविस्ट कोण आनी आमच्या पक्षा बरोबर एसोसिएटेड आहा तांकां घेवन हांव हॉस्पिटलान गेलो. हॉस्पिटलान गेल्यार आमी सामकी ही सगळी पॅथेटीक स्टेट पळयली, मिडियानूय पळयली. सो हांवें सरकाराक 15 दिसांची नोटीस दिली की 15 दिसान अनावन्समेंट करा की हें तुमी जाग्यार उडयतले म्हणून. सरकारान कांयच केलें ना. 27 सप्टेंबराक हांवें चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरयलें की अशें अशें तुमी हें करा नाजाल्यार हांव कोर्टान वतलो. चीफ सेक्रेटरीन कांय केलें ना. 16 ऑक्टोबराक हांवें एक रिमांयडर परतो काडलो सरकाराक की बाबा हांव नाजाल्यार कोर्टान वतलो. तांकां दिसलें हांव फकाणां करता म्हणून. मिडियानूय म्हजी फकाणां केली की कोर्टान हांव वचूंकूच ना. मागीर 1 डिसेंबराक हांवें PIL फायल केली. 12 डिसेंबराक पयलें हियरींग जालें केसीचें. आनी 14 फेब्रुवारीक आफ्टर 4 हियरिंग्स कोर्ट केम आउट विथ अ क्लियर ऑर्डर बेसिकली कमिंग डावन ऑन द गव्हर्मेंट फॉर नेग्लिजन्स, फॉर लॅक ऑफ फेसिलिटीज एट द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड reminding the government of the Article 21 of the Constitution, which is the right to health. आनी मागीर हे आदेश तांकां दिल्ले आहा. सो आतां हांव सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान परतो वचपाचो आज वचपाचो आहा पळोवपाक की 26 सप्टेंबर 2023 ते आज 20 फेब्रुवारी 2024 मेरेन कितें बदल जाले आहा. कोर्टान इतले आमी केस जिखल्या बी हें जालां, बट ऑन ग्राउंड फिजिकल कितें बदल जाल्या, इम्प्रूवमेंट कितें जाला काय तशें आसा हें पळोवपाक हांव आज वचपाचो आहा. ओके. सो फायनली 30th मे म्हटल्यार सो एवरीथिंग हॅज टू बी compliance has to be filed by 20th April by the government and 30th May the ICU has to be functional. So you feel that what Goa forward had taken over, तुम्ही कितें केलेलें तेजो फायनली सक्सेस? We have fought for the citizens of South Goa. It is not a Fatorda issue, it is not a Salset issue, it is the issue of South Goa. काणकोणच्यान जो मनीस येता एक्सिडेंट जावन तो मनशाक न्याय मेळटा आमचे खातीर. ICUन जर तो पावलो जाल्यार तो जितो उरता, नाजाल्यार ताका एक रेफरल हॉस्पिटल कशें हें वापरून GMCन धाडटा आनी तो थंय मदीं थंड जाता. सो आय थिंक वी हॅव फॉट एंड गिवन जस्टीस टू आमचे सगळे सावथ गोंयचे जनतेक. ओके. दुसरो विशय उलोवया. ह्या दिसांनी जो विशय घडला आनी स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट सावथ गोवा सांज जुजे दी आर्यन, ओवरऑल पळयत जाल्यार तुमचो व्यू कितें आहा ह्या विशयाचेर? सांज जुजे आर्याल जें कितें जालां तें म्हाका दिसता एक गोंयांक सोबना ते भशेन जाल्ली आहा वस्त. पयलीं म्हणल्यार सांज जुजे आर्याल जो गांव आहा तो गांव प्रोटेक्ट करपा खातीर एक ग्रूप तांची पंचायत सामकी प्रोएक्टीव आहा. हांगा एक मडगांवचो बिजनसमॅन जो आमी सगळे वळखतात तोय थंय कितें प्लॉट करून गेल्लो, ताकाय ताणें स्ट्रिंजंटली ओपोज केल्लो.
म्हळ्यार ते गांव राखपा खातीर सगळे एकवट दाखयतात. आज पेपर जर वाचलो जाल्यार सेक्शन ऑफ द मिडिया इज ट्रायंग टू शो दॅट दोज पीपल आर अगेन्स्ट छत्रपती शिवाजी महाराज. आनी शिव जयंतीचे दिसाक एक स्टॅच्यू येता ते ओपोज करताले आनी स्टॅच्यू येतालो प्रायवेट प्रॉपर्टी. आतां दुसरे इश्यूज जे आसात ते इश्यू म्हाका दिसता लोकां फुडें वचून पावना. आतां जो मनीस हॉस्पिटलायज जाल्लो फ्रेडी म्हणटा तो म्हजे पार्टीचो स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर. हांव ते काल राती खबरेक गेलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी थंय म्हाका कळ्ळें की हें जें लोकांक सांगलां तितल्याचेर नाही, हातूंत आनी कितें तरी बरें दुसरेंच आहा. वॉट लुक्स व्हेरी क्लियर is that it is something to do with land development. It is not about छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि म्हाका दिसता हांव पयलो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी मनीस. आमकां आदेशाचेर जें देवूळ सप्तकोटेश्वर नार्व्या बांदलें तें देवळाचें रिवायवल करप, रिस्टोरेशन करप हें काम हांवें घेतिल्लें. हांव मंत्री आर्कायव्जाचो आसतना हें सरकारानूय रिकॉग्नायज केल्लें आहा. सो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मान आमी खूब दितात आनी म्हाका दिसना की सावथ गोंया हरियाणांतले लोक ताचो अपमान करूंक सोदताले. तांकां आक्षेप आशिल्लो तो लिगॅलिटी. तो स्टॅच्यू जो घालता तो लिगल पद्दतीन घाला, ताकतिकेन रातचो घालपाची गरज ना. हें तांचो इश्यू आसा, हें म्हाका तांणी सांगलां. आतां जें कितें रियल इस्टेट डेवलपमेंटाचो इश्यू जो कितें आयला तो डिटेलान ते सांगतले. हांवें ताचे कडेन फक्त आयकलां सो म्हाका ताचेर टिप्पणी करपाची ना. पूण हांव तुका एक सांगूंक सोदतां, जो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय थंय ते उक्तावण करपाक ते पुतळ्याच्या उक्तावणाक गेलो. हो सुभाष फळदेसाय बी एक व्हडलो शिवप्रेमी. ताचे घराचे इनॉग्रेशनाक ताणें खूब आमदारांक बी आपयलेले. हांवूय तातूंत गेल्लो आनी ताजे घरान शिव छत्रपतीचें देवूळ आसा. सो तो शिवाजी महाराजाक खूब मानपी आनी ताजे खातीर कोणे तरी आपयला तो म्हाका गेला असो दिसता. आय वॉन्ट टू गिव द बेनिफीट ऑफ डावट टू द मिनिस्टर. मे बी ही इज नॉट अवेअर ऑफ द अदर पार्ट, that there is something more than meets the eye. आनी तो ते उक्तावण करपाक गेला. ताका हें दुसरें कारस्थान जें कितें आहा हें म्हाका दिसता ताका बरे भशेन खबर ना. आनी हें भायर येतकर तुमी ताजेंय बी ओपिनियन विचारात, कित्याक ताजेर कळटलें की बाबा तो ताका खबर आशिल्लें, खबर आसून तो हें करतालो काय कितें. म्हाका पयलीं अशें दिसता कित्याक आमी फायनली लॉ मेकर्स, आमी आमदार म्हणल्यार आमकां कायदे करपाक धाडल्या. Law makers cannot become law breakers. So if law is being broken at our hands, we will certainly regret it. Maybe he was not aware of the circumstances which led to a statue being erected at a very distant corner close to the hillock. What is the reason for it? It looks surprising. Even he is quoted in the Goan today saying, "इतले पयस अजून कितें कोणाक वायट दिसता." पण आतां एक नवो प्रश्न येता आनी म्हाका हो प्रश्न आमच्या मुखेलमंत्र्याक घालूंक जाय की इतले पुतळे जे सडनली रातयांत जे वयर सरतात हे पुतळ्यांक सेक्युरिटी कोण दितलो. कालचे दिसान म्हाका दिसता 4-5 पुतळे आयले गोंयभर. पुतळे आयले म्हणून वायट ना आनी शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक आदर्श म्हणून घेवन राज्य करपूय वायट न्ही. पूण पुतळे जे येतात ते पुतळ्यांक सेक्युरिटी कोण दितलो. आज मनशांक सेक्युरिटी दिवपाक पुलीस ना हांगा प्रमोद सावंता कडेन. पुतळ्यांक सेक्युरिटी दितलो. आज कोण पुतळो घालता ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय सेक्युरिटीची. फाल्यां वेंडलायज केलो थंय पुतळ्यांक कितें जाता, वायलन्स स्टार्ट जाता, सोशल फ्लेअरअप जाता, कॉम्युनल डिस्टर्बन्स जाता, इनटॉलरन्स सगळें फिल्स द एअर. हें सगळें जें जाता कोण प्रिवेंट करतलो. टेल मी हू इज गोइंग टू गिव सेक्युरिटी टू अ स्टॅच्यू विच इज पोस्टेड व्हेरी फार अवे, ऑलमोस्ट इन द फॉरेस्ट. मागीर कितें जालें जाल्यार सेंटिमेंट वील गेट हर्ट. फाल्यां जर पुतळ्याक कोणें कितें केलें आनी दे ऑल्सो सेड की कोणाक हात लायले आमी दाखयतले म्हणून. अरे कोण हात लायतलो म्हूण कोण पळयतलो. पुतळो तुमी घालता जाल्यार तुमी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. पळय फाल्यां अशें जाता आमी हांगा
मेमोरियल घालपाक केलो कित्याचो ओपिनियन पोलाच्या लिडरांचो. एक इशू आयलो, हांवें फोटो घाल्ले. इशू आयलो, गोरवां न्हिदपाक लागले तेजे भायर, शेण पडपाक लागले, विजय अपमान केलो म्हणपाक लागले हे ओपिनियन पोल लिडरांचो. हांवें तो काडलो आनी आय एम ट्रायंग टू क्रिएट अ मॉन्युमेंट फॉर देम ओपिनियन पोल स्क्वेअर, because otherwise I have to bear responsibility for it. So if I am building a statue or if I am building a monument, the safety and security of that monument, government has to make a law that if you are building it, you have to provide security for it. 24 hours. It has to be like a proper armed security for it. Somebody has to provide. Is the government in a position to provide this? हाजेर विचार जावपाक जाय, थंडपणान विचार जावंक जाय. शिवजयंती जाल्ली आहा, दीस गेलो, आतां फुडलो दीस आयलो, आतां तकली थंड दवरून हाजेर विचार जावंक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें की खंयच्या खंय पुतळे घालूंक लागतले लोक, अशें कितें इलिगॅलिटी पचोवपाक पुतळे घालतले आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो खरो अपमान जातलो. हो खरो अपमान. तांचे नांवान जर इलिगॅलिटी कितें जाता जाल्यार हें तांचे मेमरीक आनी तांचे लिगसीक अपमान. इलिगल करपा खातीर तो नाशिल्लो, तो कायद्यान वचपी राजा आशिल्लो, जो सगळे धर्माक मानतालो, जात म्हण ती माननाशिल्लो आनी न्याय दितालो आनी ताका वेलन आशिल्लो. तो ही वॉज अ वॉरियर प्रिन्स, वॉरियर किंग. सो ती ताजे तो आदर्श ताजो दवरून आमी फुडें वचूंक जाय. हें करतना पुतळे बांदप सगळें बरें आहा, पूण दुसऱ्या धर्मान दुसऱ्या हातून फूट घालप हें सारकें न्हय. गांव एक सुशेगाद आहा, त्या गांवांत हाडून फोदोळ करप, दुडगस घालप, त्या गांवाच्या लोकांक हर्ट करप, ताजे खातीर दुसरे गोंयभर तें फ्लेअर अप जावप सारकें न्ही. सो टू दॅट एक्सटेंट आय ऑल्सो वेलकम द स्टेटमेंट ऑफ बाब सुभाष फळदेसाय की दुसरे कडेन लोकांनी शांतता पाळची म्हूण, आबूज जावं नाका तुमी. ते वी हॅव टू कीप अवर मायंड्स कूल. वी कॅनॉट अलाव गोवा टू बिकम उत्तर प्रदेश. हे व्हडले व्हडले प्रदेश जे आमच्या देशांत आहा थंय कॉम्युनल हार्मनी ना. गोंयांत लोक येता कित्याक? कॉम्युनल हार्मनी आसा म्हणून येता. गोंयचे लोक टॉलरंट सिंक्रॅटीक कल्चर आमचें जें आहा हाजे खातीर लोक येतात. ते आमी विसरूंक जायना. ते जर आमी हारले जाल्यार ब्रँड गोवा म्हणटा तो गेलो. फायनली ब्रँड गोवाचेर आमचें पोट भरता. आज टुरिजम आनी कितें जें हॉस्पिटॅलिटी बिजनसांत जें कितें जोडटा गोंयकार is only because people come here. Why do people come here? People come here because there is peace, there is harmony. ही पीस आनी हार्मनी जर गेली जाल्यार ब्रँड गोवा गेलो. ब्रँड गोवा गेलो जाल्यार आमी भुके उरतले. विजय बाब, आनीक विशय म्हणल्यार द कल्चर इन्सिडेंट ऑन लॉज ऑफ द स्टेट. When you talk about law, I think a lathi charge, was it proper? I don't understand why such a reaction. See, issue was very simple. Everything has to be done legally. Everything has to be done legally. There is, the panchayat is pointing out several irregularities. They are trying to give an impression that a statue is being erected to create an access which is illegal because there is a tenancy pending. So this is a legal issue. This has to be sorted out. You can't just put a statue. What happens to the access? हो तांचो पॉयंट ना रे. ताका उत्तर दिवंक जाय न्ही. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थंय वता आनी ओके रावता. अरे what is this district administration all about? You should have answers to this. You want to put it, but take time, put it, do it legally. See, I don't think people of South Areal is against Chhatrapati Shivaji Maharaj. They are against erection of a statue illegally to facilitate an access. And therefore, I think this has to be looked at more deeply, not as a sensational news, just to make it to the headlines. And I feel that the minister also should look into the background of this matter, because he also must have been carried, just been invited as a Shiv Premi. He said, okay, apne ata. आमकां फाल्यां कोण फुटबॉल मॅचीक आपयले आनी तर तो ग्रावंड डिस्प्युटेड आहा. अशें एकदां म्हाका जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवा हांव गेलो फुटबॉल मॅचीक, फायनली कॅप्टन आहलो, हें आहलो, चीफ गेस्ट आहलो. थंय गेल्यार तो ग्रावंडूच डिस्प्यूट आहलो. 2 वाड्यार झगडी. हांव आहलो, रोहन खंवटो आहलो, सगळ्यांक गेल आसतली थंय. नॉर्थ गोवा न्ही. आतां आमकां सपनां पडपाची की तो ग्रावंड डिस्प्युटेड आहा म्हणून. आमकां सपनां पडूंक शकना न्ही ती.
we subsequently accepted. We were not aware of it. So maybe it is a situation where the minister is not aware. Because nobody who is a lawmaker wants to become a lawbreaker. And that too so openly. What is his interest in this? Okay. So I feel that we should discourage illegal activities in the name of this all this big Mahan Purush. हे आमच्या फाल्यां छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं, गांधी आसूं, नेहरू आसूं नाल्यार आनी कोण आसूं, हांच्या नांवांनी इल्लिगल कांय जावंक जायना. ओगीच खुरीस काडप रस्त्या मदीं बांदप आनी तूं खुरीस म्हणप अशें जायना. थंय तकली थंड आसपाक जाय आनी लोकांक सांगूंक जाय की बाबा हे दीस इज अगेन्स्ट. पीपल अंडरस्टँड. आमचे मतदारसंघात हांवें कॉपेल शिफ्ट केल्ल्या बरे लोकांक बरोबर घेवन खंयच्याच पब्लिकाचो प्रॉब्लेम जावंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी द पब्लीक इज हॅपी वॉट वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड इज अ मच बेटर वन एंड दे आर हॅपी अबाउट इट. एंड एंटायर कॅथलीक कम्युनिटी कोऑपरेटेड विथ मी एंड इट फॅसिलिटेटेड ट्रॅफिक मुवमेंट. रस्त्या मदींच जर कॉपेल घालें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां एक्सिडेंट जावन आमी मरूंक शकता, इगोर्जेक तो मनीस मरूंक शकता. आय थिंक पीपल आर सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस and they know their civic duties and their rights. So अशे लोकांक उगीच कितें करप हें सारकें न्ही. आनी म्हाका दिसना हें गोंयकारपण म्हणून. म्हाका दिसता हें कोण तरी भायल्यान येवन हें कल्चर हाडटात आनी ते हांगा घालूंक सोदतात. आतां लोकसंख्या वाडल्या, लोकांक जागे ना, गरजे वाडल्या आनी ते प्लॉट बीट खंय मारप हें चालू आहा. तातूंत तो एक प्रकार असो म्हाका दिसता. अनेक विशय म्हणटा ते कालच्यान ह्या दिसांनीच म्हणटा ते CRZ इशू जाला आनी तितून खूब काल नॉर्थ गोवान तर स्पेशली खूब व्हडलो बोवाळ. CRZचो इशू आय हॅव ऑल्सो रेज्ड. आनी म्हाका एक भंय दिसता की ज्यो ऑर्डर्स भायर येतात थ्रू सेवरल ऑथॉरिटीज एंड सेवरल सिलींग चालू आहा, जें जंप द गन म्हणून जें हें आहा, सामकें ड्रास्टीक मेजर्स जे घेतात, हातून टुरिजम गोंयचो काबार जातलो. आनी तो रेगुलेटेड स्टार्ट करून दर सरकाराचो विचार आसा. तो रेगुलेटेड स्टार्ट जावचे पयलीं टुरिजम आनी खंय वतलो. हें मायनिंगाचें आमचें जाल्लें आहा. मायनींग बंद केलें, रेगुलेटेड मायनींग स्टार्ट करतलें. हें करून आतां कितलीं वर्सां जालीं? आतां 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जालीं अजून सुरवात जायना मायनींग. आनी रेगुलेटेड सोडलो, अनरेगुलेटेड आनी कांय जायत ना. So fact is, I think the mining scenario is in front of us. We should not repeat history when it comes to tourism. Tourisman स्थानिक मनशाक प्रोटेक्ट करपाक, कित्याक चडांत चड एफेक्टेड लोक नुस्तेकार आहात, तांचे कडेन कास्ट सर्टिफिकेट OBC म्हणून आहा. ह्या लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. तातूंत वेरियस मेकॅनिजम्स आर पॉसिबल. मेनली डबल इंजीन सरकार आसून ताणें हो डबल इंजिनाचो वापर करूंक जाय स्थानीक गोंयकारांक न्याय दिवपाक. आनी जर हें ते करना जाल्यार एक लास्ट बेस्शन वीच इज द टुरिजम इंडस्ट्री ही ते गोंयान काबार करतली. आनी दीस वील मायग्रेट टू कोस्टल महाराष्ट्र. सर आनी हें जावपाक लागिल्लें आहा. पण दीस इज अ हायकोर्ट ऑर्डर पॉसिबिलिटी. हायकोर्ट ऑर्डर आसली जाल्यार हायकोर्ट इज ऑल्सो गोवन. See, I don't feel, I'm certain that the High Court thinks the good of Goa also. It's about how you put it up. Where there is a will, there is a way. See, if the High Court can think about Goan citizens who don't have good facilities, who do not have access to good facilities and cite the issue of Article 21 of the Constitution when it comes to the South Goa District Hospital, why will it not do when it comes to the CRZ matter? It is a right to life. It is an issue of lives and livelihoods. लोकांचे फाल्यां जीव दिवपाक लागतले लोक. आनी सगळे पयशे घालून जर कोणें कितें बांदना आनी तें इल्लिगल म्हणून तें सील जाता, तो आत्महत्या करतलो. He'll commit suicide. So it becomes a matter of lives and also livelihoods because families have to be sustained on this. So हातून राजकारण करून काय फायदा ना. I have seen yesterday some argument over whether government laws are enacted about sale. See, that's not relevant. Sale, no sale is not the issue. You can't go back to the egg and the chicken story. You have to go to the future. Look forward. Forward. Forward is solution. What is the solution now?
temporary and long term. This is what one has to look at. You have to use you have to think out of the box. I told the government in the assembly also, think out of the box. सगळें तुमी अशेंच एजीचे ओपिनियन हाजे ओपिनियन हे ओपिनियनांनी घेवन तुमी धंदो मारतले म्हणून. आनी सेकंडली सील करपाक जे पुलीस घेवन वता पळय ते टुरिस्ट भितात थंय. इट लुक्स लायक अ रेड, इट लुक्स लायक इमर्जन्सी इन गोवा. दॅट्स नॉट अ गुड पिक्चर दॅट यू आर लिव्हिंग अबाउट गोवा. ओके, लेट अस कम टुवर्ड्स मारगांव फातर्डा. ह्या दिसांनी खूब चर्चा म्हणटा ती थोडे जाण लोकसभाचे उरले, थोडे जाण बाय इलेक्शनाचेर बसपाक चिंता. आनी एक रिसंटली आमकां एक स्टेटमेंट दिलो चिराग की बाय इलेक्शन जाल्यार आपूण बसतलो. वन वे सेज ही वील कॉन्टेस्ट, सेकंड सायड ही सेज आय एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मोदी. आनी हें सगळें पळयत जाल्यार हाऊ डू यू सी दीस पॉलिटिकल इशू? One thing is that in Margaon, people want change. This is what comes out of this. So people want a change. Whether that change can happen in 24 or it can happen in 27 is just a matter of time. Some people are very eager to have the change in 24. So it is their wishful thinking. In the form of by-election, Yeah, it is their wishful thinking कि the present sitting MLA gets elevated to Lok Sabha and then there is a by-election. My question is, will these people who want to contest against the present MLA's kith and kin support him in the Lok Sabha election to send him there and then contest against him here? What is it exactly? I don't know, because see, I also have not, I know Chirag very well. He's a good boy, but he has not discussed with me at all anything before speaking all this. He has businesses in Fatarda. He has got an office in Fatarda and has been very active in socially whenever it comes to anything. His Monjinis has come out to help. His father comes from a very illustrious Kokaniwadi family. I think credentials are very strong. All that is there. But हे जे कितें ताणें अनाउन्स केलां पळय ताचे exact contours or the road map forward, I am not aware of it because he has not discussed with me. सर बट वेर डू यू सी? एके सायडीच्यान तूं बाय इलेक्शन आपूण कॉन्टेस्ट करता, दुसऱ्या सायडीच्यान म्हणटा आय विल सपोर्ट हिम, ही इज पार्टी लिडर. There is some confusion in that. But see, as a political onlooker, somebody who is not in the BJP, who is looking at it from outside, I only feel this is a very clear indictment of the present MLA. कि लोकांक एक consensus आहा की बीट आयल्या. Second, there is a comparison of Fatarda and Madgaon, where they are saying it is old Delhi and New Delhi. So हे म्हजी उतरां काय न्ही, तांचीच उतरां. इन द इंटरव्यू आय हॅव हर्ड दिस. सो हें सगळें आयकून एक अशें दिसता की मडगांव इज क्रम्बलिंग. मडगांव इज क्रम्बलिंग. इट्स एक्चुअली क्रम्बलिंग. बिल्डिंग्स आर फॉलिंग. सी, one anaphor is not good enough to say that Margaon is vibrant. It is not vibrant. It is a fact. People don't want to do businesses in Margaon because it takes traffic jams. It takes 15 minutes to just go in. I have to think in advance if I'm going to Margaon. खंयचे सायडीन येयलो आसा. इतलो लागीं आसता ना? इतलो लागीं आसता. I have got a very small car, something called a Comet, electric car. अशी almost like a rickshaw. ती घेवन वता. व्हडली गाडी घेतल्यार म्हाका 5 जातले, 15 मिनटान भायर सरून मेळटलें जाल्यार गॅरंटी ना. सो ह्यो सगळ्यो वस्तुस्थिती आज आसा. These are realities we have to face. And there is a need for something drastic. It requires a major operation. So that operation, whether it will happen in 24 or 27, is a matter of time. Let us wait and see. You are trying to start this operation? I don't want to, I'm not going to start it, but the fact is it has already started. See, whether I want to start it or not start it doesn't matter, because it started. People have started coming out. And these people are known to be very strong supporters of the present Margaon MLA. Vijay Babu, do you feel that whether it may be BJP or Congress, this stalwart has been there for years? Can anyone defeat him? No. See, there is. You may speak to God, doesn't make you God. God may speak to you, it doesn't make you God. See, nobody is infallible. की खंयचोच मनीस आपूण केन्नाच पडचो ना अशें केन्नाच कोणाक म्हणूंक जायना. तो मागीर तूं मदांत जाता. आनी मद आसतकच तुका देव तो मद जिरयता. सो म्हाका दिसना की कोणूय देवा कडेन उलोवंक शकता, पूण तो देव जावंक शकना. फक्त देवाक तो उडोवंक शकना. यू कॅनॉट डिफीट गॉड. रेस्ट एवरीवन यू कॅन डिफीट.
I can be defeated, he can be defeated, and everybody can be defeated. And all of us have been defeated sometime or the other. Digambar Kamath has also lost an election. I have also lost an election. Everybody has lost an election. So it doesn't make a big thing that that somebody cannot be defeated. It's not like this. Everybody can be defeated. Only God cannot be defeated. Last one, by the last on the list. We talk about India Alliance. I know you are not a part of it. No, but I'm saying Benzik announced केलं मध्ये 2 दिवसांनी परत त्यांचा दुसरा स्टेटमेंट येलो काल त्यांचे सेंट्रल लिडरान म्हटले सलमान खुर्शिदान की वी आर स्टील टॉकिंग इट्स नॉट इट विल बी वी विल कम टुगेदर कन्सिस्टली एंड टेल यू हू इज द कैंडिडेट सो इज इट कंफ्यूजन creation or what it is? I don't really know. I really don't know because I'm not party to this thing. Yeah. So I'm not aware of what is happening internally. I don't want to comment in any which way. If I say that I don't know and then I'm spoiling the prospect of a united opposition. I don't want to do this party. I'm not party to it. So it's not right for me to discuss to speak about things which I don't know. No, but at the one point, as the time is running out or coming closer, any time code of conduct may come. Yes. Vijay will have, his party will have to take a stand. Without Vijay, we will have to take a stand. Without Vijay, South Goa, kona koi jawan. They need help of Vijay. That is there, but आता मला कशें आहा सी everybody knows the ground reality. See, BJP is an organized party. BJP is fighting elections by showing one face. It is not the face of the candidate. It is the face of the Prime Minister. Whoever may be the candidate, they say work towards the victory of the Prime Minister. And it is the Prime Minister's election. It is not this candidate's election or Goa BJP's election. अशें ते करतात. So they are right in what they are doing. Counter narrative कसो तूं create करता. That is what is important. Counter narrative could be a strong face who can take all communities together, who is a representative of the Goikarpon that we have to preserve, promote and project. Is the united opposition interested in this? Such a face endorsed by everyone. Yes, there are so many things which I could think of, but unfortunately these things are not happening, and I've been saying this for the last year or so, but nothing is progressing. So I don't know exactly what is the intention of those who should be espousing the counter. So where Vijay would be? No, let the options be seen. Option in time, huh? Option there is a sitting South Goa MP. Okay. Now my relations with the sitting South Goa MP are not good. Not good. We in Fatorda, he has never acknowledged that there exists an elected representative. He has done, according to me, almost nothing in this tenure of his. Nothing. In your constituency. Okay. So here is an MP who does not regard us anywhere. So if the possibility of him coming back as an MP, then certainly I will not be in a position to support him. So you rightly say that. I'm very, very clear. I cannot support a person who does not regard me at all, who does not even consider I am alive or that I exist. How can I work for someone who doesn't even show that I am existing? Other options who are there is for the parties to decide and let them show. So before these options come out, how can we talk anything? We cannot. So by when Vijay will take a decision? Whatever it is. No, I'm not talking about opposition. I'm saying whatever decision. No, decision will be taken the moment there is an option. Suppose there is an option, we say the candidate is good, is worthy of being elected and will go and fight for Goa in the Lok Sabha. Whoever may form the government, may BJP also form the government, that's not the issue. Whether you will fight for Goans in parliament is what is important. So Tosodon is Asa, I will have to support it. So you are still wait I'm and watch waiting for game. the candidate, certainly the candidate. So your game is still wait and watch. Yes, certainly wait and watch. Because I don't have the option of putting a candidate. Yeah. And I'm not interested in it. See, one thing, election to contest is very easy to say. Election involves a lot of logistics. Election involves money. Election involves people. So many things. A regional party cannot easily compete with national parties when it comes to election. You know the economics of politics today.
So I've said that I can't afford a Lok Sabha election. So I will not contest the Lok Sabha election. correct. Second, I don't want to split votes. So I'm not in the percentage business of recognition and all that. If I contest, I'll try to contest to win. I will not contest to make somebody else win. So this is, unfortunately, BJP may say, हो कोणाका हाजेड हो भिकारी हाजेड जायना म्हाका संवय ना लोकां कडेन पयशे मागून इलेक्शन करपाची म्हज्यान जाता जाल्यार हांव करपी आज मेरेन हांवें तशें केल्लें आहा सो जाता जाल्यार आमच्यान करता आतां हें लोकसभेचें इलेक्शन म्हज्यान जायना म्हजे कडेन पयशे ना लोकसभा इलेक्शन दवरपाक सो हांव तातूंत तुजें वोट खावपाकूय ना just to show that Vijay Sardesai is something. Say, I am also something. I also got whatever substantial support base that I may have. But that I am not saying. No, but people know what Vijay has done, especially when you talk about assembly and all. Yeah, so I know also that that is not good enough. Now it's another factor. If I wanted to go to the Lok Sabha, I would have said, "Chala, I am only contesting, and I am going." But whether you want me in the Lok Sabha or you want me in the Vidhan Sabha. The issue is that many people want somebody, a voice in the Vidhan Sabha. So all this makes me feel that Delhi naka, Goyan Ram Poyam. लास्ट फ्यू डेज बॅक BJPने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि उलयता त्यांच्या स्पोक्स पर्सनान सांगलें की BJP हॅड अ बिग नो टू विजय. That spokesperson is a hired spokesperson and it does not befit me to give a reply to him. See, these people, I don't want to go into his antecedents. And if I go into his antecedents, it will be hitting him below the belt. So which I don't want to do. I don't want to come to that level. So I don't want to comment. Somebody who speaks about me should be worthy of a comment. Let Chief Minister say that Vijay wanted to come to BJP and we didn't take him. Chief Minister म्हणून दी. ओ सदानंद तानावडे म्हणून दी. ओ नॅशनल लेवलाचेर कोण म्हाका वळखताले पण हांवें सरकार केल्लो तांचे बरोबर आनी हे जे चमचे आतां उलयतात हे दाराच्या भायर पिवन म्हणून वचून आशिल्ले हे अशे रस्त्यार बी खंय तरी दिश्टी पडटाले भितर आसून उलोवपाची खबर सोडूच हे दाराचे भायर नासताले पिवन अशे दारार उबे आसता पळय ते बसून आसनासले हे आउटसायड हावज ऑन द रोड ते रस्त्यार कोण आसतात पळय अशे बाय स्टँडर्ड्स तातूंतली कॅटेगरी ताका आनी कितें कॉमेंट दिवपाक जाय कळ्ळें तुका न्ही आय कॅनॉट give credence to every barking dog, though I have a lot of respect for dogs because they are loyal. This category of dogs are not loyal dogs. They are not even loyal to the people who actually brought them in this social life. And they are not biting dogs also. See, there is a category. Barking dogs and biting dogs. Biting dogs, you have to be scared of them. I can't even give him that credence of biting dog. ओगीच ताका कितें रिप्लाय दिवप ती ताका ताज्या लेवलाचेर उलोवन कितें करता तें आय एम नॉट गिवींग हिम मच क्रेडिट्स एंड he should not, even what I have discussed so much, is giving him too much of credit. He doesn't deserve that. Thank you.